ও হুজুর এমন ভাবে একটা ফাড়া আসুন দড়ি দড়ি কেন এই এমন ভাবে আমার দাদা ফাড়ে দিছে না একটা সেই ভয় পাচ্ছে ও দেখো হুজুরের গাও বিসমিল্লাহ 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 চাপিন চাপিন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ इधर कलर के भाई डॉक्टर को भी तो दिले दिशा है हम अल्लाह ये दूसरे है लिस्ट कोना दे उधर हातन एना पड़ी नेও अरे पाओ ओदिशो फरमाता रुकैया बीटा अब्दुल रहमान मिशकातुल बायहकी जाबिर